Juče sam stigao u Turanj, mesto koje se nalazi pored Beograda na moru u Dalmaciji. Dobro jutro iz mesta Turanj, Darko i ja krećemo do restorana Stari most gdje nas očekuju dvojica prijatelja. Idemo prvo do pumpe da kupimo benzin. Ajde. Krećemo. GT je spreman. Da, i GT je spreman. I GT, ali sve je tu. Čika Story je urednik emisije. Sunčano jutro u Dalmaciji, temperatura 18 stepeni. Darka sam upoznao prošlog leta, vidjeli smo se u Puli. U kontaktu smo već par godina preko poruke društvenih mreža. U Zadru nas očekuju Šime i njegov brat. Moj domaćin Darko i ja palimo motore i krećemo ka Zadru. On vozi BMW K1600 GT. Danas imamo specijalan razlog za ovu vožnju. Prvi put ću uživo upoznati Šimeta, kolegu motoristu koji mi se još zimus javio preko društvenih mreža. Plan je jednostavan. Doručak u restoranu Stari most u Zadru i naravno priča o motorima, životu i strasti prema vožnji. Sa nama će biti i njegov brat Pavo. Obojica su strastveni bajkeri. Šime trenutno vozi Suzuki V-Strom 1050, a Pavo stiže sa legendarnim Suzukijem GSX 1300R. Nakon doručka ići ćemo na neku turu. Prepustit ću domaćinima da odluče koji pravac ćemo voziti. Ovo ispred nas su Šime i njegov brat. Ja pretpostavljam, Šime i ja se do sada nismo vidjeli uživo, ali to je on vozi Suzuki V-Strom ispred i ovo iza i njegov brat. Dogovor je da se u 10 sati nađemo u restoranu Stari most. Ali sudbina je rešila da se sretnemo baš ovako, na ulici, na motorima, tačno onako kako treba. Darko i ja pratimo Šimeta i Pavu. Vožnja kroz Zadar pa na doručak. Priča tek počinje. Ako vam se sviđa ovakav moto sadržaj, podržite kanal, ostavite like, komentar i prijavite se. To mi znači i pomaže da snimam još ovakvih vožnji. Restoran se nalazi na lepom mjestu, pogled na Jadransko more i ostrvo Pašman. Pa da li je moguće, Šime, da se vidimo? Čekaj da te vidim kakav si. Gde si, čoveče? To mi po navigaciji se nalazi. Da, ćao. Ćao, Šime. Čika Story. Napokon. Napokon, da. Šime i ja se prvi put vidimo uživo, ali odmah je jasno da delimo istu strast. Isti pogled, isti osmijeh kad se priča o motorima. On živi i radi u Nemačkoj, ali svaki slobodan trenutak koristi da dođe u Dalmaciju i vozi. Ispalo je idealno, ja sam tu, oni su tu. Kamera ide, pričamo otvoreno. Šime, da vidim tvoj taj motor kakav je. Jesi li zadovoljan sa njime? Ja sam prezadovoljan, mogu ti reći, stvarno. Prije ono mi je malo vremena dok sam se jer mi smo uvijek vozili sport motore, dok sam se malo uštela i sve, ali... I koliko si prešao s njim sada? Napravio sam oko 2000 tune. Stvarno nema nikakvih zamjera. Imaš i bočne kofere, tako? Imam i bočne, da, sve imam. Udoban je, tako? Pa, ne znam sad što znači. Ne znam što znači? Da, u odnosu dobro na GT, ali dobro. To je drugi model motora. Ali je jako okretan, jako je pouzdan, je jako, nema vitra, nema... Vizir može se skroz otvoriti, ne puše uopće. Ovo nije standard, ovo je naknadno, malo veći nego... Dobro, treba, da. I šta si još stavljao, jesu bile maglenke? Ovo je, maglenke sam ja sada ugradio, bilo je ovo, bilo je to i vizir novi. To je sve na njemu tako kad sam ga ja kupio. Da, koliko je potrošnje? 5,5, tako nešto. Isto ko moj GTL tu je. Par je visoka pozicija za moju kičmu, za sve. Kičma me nije bolila, znači nisam imao problema s time. I lepa boja, baš sijevo, crno, plava. To je rođeni brat, tako? Ovo je rođeni brat, da. Suzuki GSX 1300R. To je ono,
2006. kupio i vozi ga od tada. Od 2006. Novoga sam kupio, 2006. On je sad kao član porodice. Koliko ima konja? Mapiranje ni ovim nekih 216. Aha, 216. Nema limita, znači. Da. Nije limitiran, Nije limitiran, da. 327 km, Može. 330 ako se lipo legneš. Fino. Motorić dobar iz meni za putovanje, ja ovo ne mogu voziti. Mene boli kičma kad sidim. Da, ti voliš da legneš. Cijelo sam sve probao moguće i ovo kad legnem, malo kad se nagnem, lakše mi je. Dobro sam i Dragicu 1100 klasika u bijelome. Znači, 200 km, ja više nema vožnje, možda samo hitno doći pogledati. Interesantno da to čujem. Interesantno, da. Interesantno, baš. Tebi je motor tu stoji, vidim zadarske tablice. Je. Ja sam tu, ja se vratio, ja sam bio Njemačkoj. A ti si tu živiš? Ja sam bio sam 6 godina i onda sam se vratio, jer nemam. Može ovdje se živi lepo. Može bolje, vjerujem mi da može bolje uz manje rada, više vremena ustvari. Da. Možda ne više novaca, ali više vremena. I svoja kuća, svoje ognjište. Možda otići petak, subotu, nedjelju, podok koji ima kuću. Što će mi, nemam tu kuću, imam stan. Što me treba ovdje? Za gorivo i za svaki vikend negdje. Mi idemo svaki vikend negdje pa onda... Motoklub Beštije. Lepo. I svaki vikend u... Čika story u Zadru, ali moramo sladoled pojesti. Moramo, da. Najljepši sladoled u Zadru. Naravno. Ajmo mi nešto pojesti. Ajde. Ulazimo u restoran Stari most. Restoran je vrlo lep. Doručkujemo u Starom mostu i kreće priča. Kako su zavoleli motore. Sve je krenulo iz kuće. Porodica, otac, brat, svi na 2 točka. Prvi motori, prve ture, pa onda ozbiljni kilometri, ozbiljna oprema, ozbiljna ljubav i strast. Moj otac je ima 80 godina Moto Guzzi je bio. Ima je prije toga, ima je MZ Novoga Novca, toga još dok mi je baba pokojna radila u autotransportu ko knjigovođa. Bila je šefica tu knjigovodstvu, bilo je novaca, radili su u Italiji, radili su tamo i onda su kupovali. Se mogu voziti. Kažu za taj motor da se moga skupiti stanu za... Sebe, 500, novu Novcatu, znači opet novu, onda je posle kupija, neko je baku 750, opet novu. I nakon toga je ovaj Gucija 900 i to je bilo zadnje onda. Nažalost, moje prilike nisu takve vaš bile, ja sam počeo od remenjole, ne znam, ne se sićate remenjole. To znači onaj motor što ima pedale, znači ima remen, pedale, znači to je moj prvi motor bio pa Tomos, pa stvarno... Taj Tomos je takav da pedale isto bio čini. Ali ovo je bio šta, ovo je bio onaj naš, ima baš remen preko sebe. A, remen. Sad kad bi ga zaletio, znaš, kako smo vozili bez tehničkog, bez normalnog kućega, baš 7 godina, kakva tehnički nije ni bilo toga, razmišljam, tablica. I onda ona milicija dođe, ona vidi kad te voziš, ti ugasiš i voziš na pedale. I što ćeš sad da se ustavi, ne morate ništa. A koja je to marka motora? Ja sam imao... Ja uopće nemam pojma što je... Njemu je bila, znači, kad bi kreća, pustiš kvačilo, on je ima lamelu i to bi samo pustilo. Naziv remenjola je u narodu korišćen kao žargon za motocikle koji koriste remen kao pogonski prenos umjesto lanca ili kardana. U bivšoj Jugoslaviji taj izraz se najčešće vezuje za stare puh motore austrijske proizvodnje, posebno modele puh MS-50 i slične mopedi iz 50. i 60. godina prošlog veka. Ti motori su koristili pogon preko remena, a ne preko lanca i imali su specifičan zvuk i način prenosa snage. Zato su ih ljudi kolokvijalno zvali remenjole, od reči remen i jola, kao umanjenica ili pežorativ. Puh modeli su dakle bili legendarni po tom nadimku, s tim što su i neki rani Tomos mopedi bili sa remenskim pogonom. Ako ste nekad vozili puh, onda znate, to nije bio običan motor, to je bila remenjola. Nema lanca, nema buke, samo remen koji tiho šušti dok idete niz sokake. U to vreme, kada se začuje onaj karakteristični zvuk remena, svi su znali da ide puh. Da, vozio sam ja sam moj prvi motor, moped je bio Java.
49 kubika i ona isto imala pedale, ne, 49 kubika, manji. I isto imalo pedale, znači ja sam mogao da štocnem i da ga vozim kao bicikl, samo dole na Zupčanik, da, dole, na podesi. Moguće, lako moguće, to stvarno. Ja sam od toga, od tih jave, toga ima sam MZ-a 67 godina. Onoga što mu ključ uđe u svjetlo se upali, ključ je kao traktora. Isto je takav, nema ovako ključ. To je bilo kontaktni motor. Da, kontaktni, 251 model. 250, ja sam vozio par godina kao mlad, da, crveni, ja sam imao crveni MZ, znači baš mi je ostao u sećanju, baš dobar bio. Ali ja sam posle s njega napravio prikolicu. To je bilo onda... To je bila komedija tu u gradu. Mi smo stvarno vodali, to sve stariji motori bili, iskustvo se stecalo na starim motorima, ne sad ovo novo. To je dobro što ste krenuli od malo. Kod nas sam točiš. Da nazdravimo, baš mi je drago što se toči. Da nam čime, da. Da smo se upoznali, evo živjeli. Ajde, početak našeg prijateljstva. Naravno. Ili imaš neki predlog gdje da se vozimo danas? Pa ne znam što bi ti rekao, ovo još nije počelo diže, mislim da nećemo nešto moći puno negdje lutati, jer ovo će na 60 do 120 diže, to će biti... Onda možemo do Maribora i nazad. Kad sam bili taj Jurčević iz Zadra, nas je vodio, ima rođena 50 godina, pa nas je vodio na ove slapove gore. Da. Pa smo išli za Krupu, Manastir, pa smo od Manastira se popeli gore, skroz, a tamo vjerojatno puše, i se puštali gore kao nite. Da. Tamo smo neku klopicu bacili. Tamo je sad, reka ne strano, tamo isto. Gdje ste bili u Zadru? Bilo jugo. Bio sam. Da, vi znate isto, to je. Možemo na ti slobodno žime, da. Ali ja sam, to je tako naučeno. Ja sam kupio novoga, skoro novoga, i došao mi je iz Japana. Čovjek mi ga proda Kawasaki GPZ 500 ulitra. To sam ja isto vozio. To sam ja vozio isto. 500 ulitra, lipi motorić, 2 cilindra, lipo ide malo. Znaš šta sam imao problem kod ovog motora? Gušio mi se u gradskoj vožnji. Je. I tebi isto? Isto. Ista stvar, ali to je bilo, ja sam više puta svićice mijenjana. To je dvojnički ili nešto. To je radija, mora biti svićice češće mijenjati, non stop, jer imaju uvijek iste probleme. Novi je bio skroz, ali gušio se, znaš, u gradskoj vožnji, trokira. Ja sam imao neku bordo belu boju, baš tog motora. To je bio plavi. Da, bila i plava. $800 je košta u Japanu. I znači... Evo malo, Dalmacija ide sutra za Split. Opet Dalmacija. Opet Dalmacija, da. Za Split sutra, pa onda se preksutra vraćam za Belu Krajinu. Moram se vratiti u subotu kući, nešto, zbog Uskrsa i tako, znaš. Ostao bih duže, ali za 10 dana idem na Kefaloniju u Grčku. Drugi put, treći. Pa ne, na Kefaloniji nisam bio. U stvari bio sam ranije kolima, ali nisam bio motorom. A negdje oko 15. maja... Da je tamo bio. Da, pa bio sam na Peloponezu prošle godine, baš za 1. maj. A posle 15. maja krećem za Španiju i Portugal. Evo si prošle godine samo. Da. Ja sam prošle godine išao, čovječe, prva liga. Išao za Italiju stvar. Bili smo u Puli zajedno na onome motoskupu, ne? I onda si produžio dalje. Išao za Italiju, za Rimini, iz Riminija za Čivačivetiju i brodom do Barcelone. Benidorm, Malaga, Marbella. I onda si se vratio, znači, tim putem ili si išao? Ja sam se vratio opet brodom, pošto je bila kiša po Francuskoj rivijeri, pa mi se nije dobro. Tvoja krajnja destinacija je bila? Htio sam ići do Portugala, ali sam presjekao na Madrid i opet... A na Madrid si išao, aha. U Barcelonu? Na Barcelonu i opet Grimaldi, to je brod. Jer kiše su bile, ja ne volim to kišu. Da. Mislim, jedan dan, ok, ali kad 5 dana vidim kišu, onda sam to izbjegao zbog kiše. To je za čega ali ove godine ću ići. Šime godinama živi u Njemačkoj. Druga kultura, druge brzine, ali i druge mogućnosti. Koja je nadmorska visina tamo kod tebe? Mene je oko 700 metara. A dobro, to je taman pristojno onako, da. Ali dosta isto je ledeno. 700 metara, to je Gračac je na nekih 600 metara. Da. Gračac Udbina 650 metara i Lipe su zime, znaš. Lipe su zime, da.
Je li bilo snega? Nije, malo je snega bilo ovu godinu, ali je bilo jako puno hladnoća. Hladnoće, baš je hladno bilo i pogotovo nas koji smo mediteranskog tipa. Da, to je za vas još... To je još veći šok što se tiče toga. Ispričat ću ti kad smo mi tek došli, kad je snig pa nedjelja ujutro, oni već u 4 sata, 5, oni već lopataju. Meni je žena iz Livna, iz Bosne i kaže, meni vidi svi lopataju, aj ti što će susjedi misli. Ti misliš da će Dalmatinac vanka izaći? Zaboravi da. Kad ti se lopata, evo te lopata pa lopata. Dok da se stuplja ne ugrije, nema mene vanka. Ali lipo je područje, dobro, baš sam Cikastoriju isto reka da kad god je tamo negdje uvijek imamo mjesto za spavati, uvijek je dobro došla, naravno. Hvala. I ne znam, sad mora neki period čekat, sad sam baš na vagi, ja sam 15 godina, gori sad sam računa, imam 44, ajde da budem još nekih 10-ak godina, nisu to neke strašne godine, do 50, 55, ajmo reći do 55. Poređenje života ovdje i tamo, ali i nostalgije za vožnjama po Jadranu, kroz dalmatinske krivine. Dobar doručak, još bolja priča i još bolji ljudi. Jasan je osjećaj da ovo nije naše posljednje druženje. Motori nas spajaju, kilometri ne znače ništa kad se ljudi iskreno povežu. Sljedeći put, možda u Nemačkoj, možda negdje na pola puta, ali sigurno na motorima. Nakon doručka krećemo na zajedničku vožnju po Dalmaciji. Završili smo, idemo polako, da krenemo, da se vozimo. Šta ćemo gdje ste rekli, prema Viru ćemo? Idemo prema Viru, poslije ćemo se vratiti u Zadar, idemo malo sladoled pojesti, malo Kalelargo provozati, šetati i vidjeti. Dodamo na ovaj teren, možda bi bilo dobro da se, na Donat. Na Donat. Gore da snimiš malo Zadar. Nešto ćemo treba dodati. Ne znam, da, tamo. Nešto ćemo pronaći. Idemo. Kombinirat ćemo. Hvala na doručku, odnosno ovo je neki ručak više bio. To ti je doručak kroz ručak. Da. Čovječ. Cikastori je pustolov pravi, kad motorom krene haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo ga. Tražite motoopremu koja spaja stil i funkcionalnost. Ne tražite dalje. Milo Moto Gear nudi širok spektar proizvoda. Kvalitetni materijali, moderni dizajn i pristupačne cene motoopreme po meri. Kontakti direktno preko društvenih mreža, Instagram, Facebook, TikTok, Milo Moto Gear.